ኣገልግሎት ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂና ኣብ ፓብሊክ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ነገልግሎ እዩ ብርሃንና ብምብራህ ጨው ኬድና ብምምቃር ዝኣመሰለ ኹምኢታት ነገልግሎ እዩ እቲ ዝዓበየ ግን እቲ ኣብ ገዛና ነገልግሎ ኣገልግሎት እዩ ማለት እዩ ምስ ሰበይትና ምስ ደቅና ምስ ኣሕዋትና ኮታስ ምስ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ቤተሰብ ኮይንናስ ንፃወቶ ተራይና ክንመሃር ማለት ኣብኡ ኣድህቦይ ክገብር እቲ ኣርእስቲ ናይ ትምህርተይ ዳርጋ ኣስተንትኖ ምስ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣቦታት ወይ ከዓ ዝርርብ ድኹን ንብሎ ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ድህቦይሲ ኣብቲ ኣተዓባብያ ቆልዓ እንድዩ ኣቦስ ምስ ወዱስ እንታይ ዓይነት ኣተዓባብያ እንታይ ዓይነት ቅርበት ይክህልዎ ዝብል እዩ ትቐንዲ ኣድህቦይ ሕጂ ዋላ እኳ እቲ ፅሕፈት ቦቦ እንተተፃሕፈ ንዴታት ከዓ ይምልከተክን እዩ ማለት ኣይኮነን ሙሉእ ብምሉእ ቀንዲ ግን እቲ ኣድህቦይ ግን ኣብ ኣቦታት ደቕናዐ እዩ ማለት እዩ I don't know እንታይ እዩ ፀገምና ኣይርዳእንን እዩ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እቲ ኣቦነትሲ ማዕረት ክንዲ ኣደነት ጎሊሑ ኣይርአን እዩ ከምኡ ፀገም ኣለና መስለኒ ምስ ታሪክ ይኹን ምስ ገለ ዝኾነ ሽግር ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ዝበዝሐ ሓደ ሓደ ንፉዓት እንተዘይኮይኖም እቲ ድኽመት ኣብ ኣቦ እዩ ዝረአ ሕጂ ናብ ኣቦ ኣድሂብና ኢና ክንመሃር ከም ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ ኣቦታት ዝያዳ እዝንኹም ናባይ ክትፀልዉ በዚ ጋጣሚ እዚ ይቀድመኩም ማለት እዩ ኣቦሲ እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ዝተዋህበ እዩ ካብ ሰበይቲ ንላዕሊ ማለት እዩ ከምቲ ንፈልጦ ናይ መፅሓፍ ዘፍጥረት ንሄዋንን ኣዳምን መጀመርታ ምስ ፈጠሮም መጀመርታ ኣዳሚ ተፈጢሩ እቲ ሕግታት ዘብኡ ከዓ ንኣዳሚ ተዋሂቡ ኣዳሚ መምርሒ ሂቦ ኣምላኽ ብድሕሪኡ ሄዋን ወፅያ ስለዚ ካብቲ ፅሑፍ እንታይ ኢና ንርዳእ ኣዳምሲ ንሄዋን ብሓላፍነት ክመርሓ ከሳልያ ንሳ ዘይረኣየቶ ኣቐዲሙ ክርእየላ እዩ እቲ ካብቲ ሙሉእ ኮንቴክስት ናይ ታሪክ ንርድኦ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ኣዳም እሞ ንመለስ ናብ ናይ ግዜ ኣዳም ብሕልናና ንኺድ ሕጂ ኣብ ኣዳም ዝነበረሉ ግዜስ ኣብ ዓለም ወላ ሓደ ሰብ ኣይነበረን ንሳን ሰበይቱን ጥራዮም ነይሮም ካልእ ዝኾነ ትእዛዝ ከዓ ኣይነበሮምን ብጀካ እታ ናብ ኣምላኽ ምፅላይ ምስ ኣምላኽ ምዝራብ ተዘይኮይኑ ካልእ ተወሳኺ ሕግታት ኣይነበሮምን ማለት እዩ ሕጂ ኣዳም ሓንቲ ነገር ዝፈልጣ እታ ከመይ ገይሩስ ንኣምላኽ መስዋእቲ የቕርበሉ ኣይናይ እቲ ኣምላኽ ዘይፈትዎ መስዋእቲ ኣይናይ ከዓ እቲ ኣምላኽ ዝፈትዎ መስዋእትስ እዚአን እንተን ናቱ ዕዮ ገዛ ነይረን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ከምቲ ንፈልጦ እቲ ታሪክ ኣዳም ወዲቑ ብድሕሪኡ ካብ ገነት ወፂኦም ኣብ ምድሪ ሄሎም ጀሚሮም ድሓር እቲ ታሪክ ከም ዝነግረና ናይ ዘፍጥረት ኣብ ምድሪ ከባቢ 4 ሰብ ዶ ነይሮም ክንብሎም መፅሓፍ ቅዱስ ብጥርዮም ዝነግረና ጀካተን ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣዳም ሄዋን ኣቤል ቃኤል ነይሮም ኣዋልድ ኣይጠቕሰኒ ወላ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ተሳይ ተገበረን ሕጂ እዚኦም ሰባት ከለውሲ ኣብ መንጎ ቃኤልን ኣብ መንጎ ኣቤልን ሲ ምቅትታል ኣጋጢሙ እቲ ምቅትታል ዘጋጠመ ኸኣስ ቃኤል ብምኽንያት ንእግዚኣብሔር ዝቕርብ መስዋእቲ ሕጂ ኣብዚ ኩሉ ቃኤል መስዋእቲ ከቕርብ እግዚኣብሔር ዘይደለዮ መሊሱ እግዚኣብሔር ንቃኤል ክዛረቦ ከሎ ቃኤል ክኹሪ ድሓር ተመሊሱ ቃኤል ንኣቤል ከቐትሎሲ ኣዳም ኣይጥቀስኒ ኣብቲ ታሪክ ሕጂ እዚ ትምህርቲ ዝብርግፅ ካብ ትምህርቲ ቦታት እንደ ኣዳለዮ ሕጂ ነቶም ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ንምንቃፍ ወይ በኣቶም ክንማፃደቕ ዘይኮናስ ገዛ ርእስና ኣብኦም ኣብቶም ሰባት እቲና ኢና ክንምሃር ከምቲ ሮሜ ተፃሒፉ ዘሎ ተፃሓፈ ዘበለ ኩሉ ሲ ንተግሳፅና ንትምህርትና እዩ ከም ዝተባሃለ እቲ ኣብ ውሽጢ ሂወቶም ኣምላኽ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ትምህርቲ ኢና ክንምሃር ሕጂ ኣዳምሲ ቃኤል መስዋእቲ ከቕርብ ከሎሲ ኣበይ ነይሩ ኢልኩም ተሓስቡ ንምንታይ ኣይነገሮን ኢልኩም ተሓስቡ ከመይ ገይሩ ከም ዝቐርብሲ ክነግሮ ኣይክእልን ማለት እዩ ኣዳም ሓንቲ ነገር ዝፈልጣ ንኣምላኽ መስዋእቲ ምቕራብ እያ ካልእ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ እታ መስዋእቲ ከዓ ፈልጣ ነይሩ እዩ
مس بدلوا حتيات مس جبروا بقي حريدو أملاخ تقربتهم تدبلوا خدينو كاب جنة كوبصهم كله نعاس بيقي زفلت أدم نيرو حجي كائل نجزا بهير خلي خقرب والله خلصي أملاخكم عينة مسوات خمسة قبلسي عينو جروندي نقايل حجي أبوتات أبوتا أدم أتينا دكنا خمي جيروم تسلي دكنا سي كمي جيرم من أملاخ زرخبو بزعبا زي حاسبنا نفلدو أملاخ سي كمي عينة مسواتي زفوتو كمي عينة مقربي زفوتو سي فتشنا يوم ويكا أرئينا يوم نفلدو كتبلع أخل خاسي كمي جير كاتبلع كمي جير كاتبلع دبلع سي صور أي تحازو لي I don't know كم زي أب واحد جزادي خيدو خوينه ولا أنتي تدبز حزريو دك نستيين نتوم قلعو سي كمي جيرن مقبل خبلع خلص انتي يقبر كرئيا زرغبن مبزعتو جزي كدكس كاللخس كمي جير كا إخا تدكس كتسألي كاللخا كمي جير كيخا تسألي كمي جير كيخا تصوم كاب تصوم كس كمي جير كيخا تقومو تركب سي نحناسي نرئيهم له حجني آدم فولت بكاني آدم تزعبي مصحف قدس زي نريو خفالسي نسي رديهمني حجي كاب دق أوتيخا كاب دق قريتا كاب دق خيدكا سرح مس نفاس مس قري مس ديت فولت سبات تقالاتي عكا جنزب ممزع طرح أيكون نيابو سرح أتي تعنا أأمرو نايدكخا زعابي حلفنت زلكا نسخيخا دكخا خمي جيروم يبلعو بدنب خطر يوم عليك كمي جيروم دكسو دكسو خلو انت يمزلون أملاخ كدم مدك أسكان تايز جبر دكخا خطر يوم عليك كمي جير كيخا تتصوم أملاخ كمي جير كيخا تقربو ندك أنا خنر يوم علينا دمز أملاخ كمي جير كيخا تسمع أملاخ كزاربك خلص كمي جير كيخا فيل تقبرو بغمي من قد يخدم تسمع سي زين ندك أنا خنعلمهم يزقبا أنا خنمهرهم يلدينا زقرموكم نجر بحد ما عاد يكون أنت لو تزمت ننويح عامتات مس ملأك يوم كتصلي خلخا بسم أبون ودن منفس قدس نلقى تصلي بس ما أم بقول نفس قدس كمزن مالتيو كمزن تقمي مالتيو كدكس كلخا خمس تبل نجوخ تسخلخا خمس تبل براش كمز تقبر كلخا خمس تقبر كمز جيركا دمز أملخ تسمع إلكا نتي قابل أنا أمرؤهم ببني اشتي مس ملأك يوم أم نويح جزيه يقرصوا ترى همني كريستوس كوينه موت دك خمزي تمي حاي كله تنحس أب كريستوس نبر حساب سي أباهم يهلو بلنا تنيهم دي أكون تمي ندك خا أب كريستوس نبر حساب أبوهم دحر كله انت دعا دليخا نتا أمرهم كتمل أخذ كإل عليك حرام ودات خمزة ولا تنحنا ناي كريستوس حساب حزوم يوصوا مالتي أب تمرت انت يمز مهارو تمهارو تمرتسي عينا يقونو عينا يجيغا موبايل كتو خلو انت يمزريو عينا يقونو عينا يجيغا أب غازيتا أب غوربيتوم أب استفلالي دي سمعوسي نسخة كوفيل كامسوم عليلكا نتجيغا لك خمز إشوخ زعاتوا تزينك إسكالوم سي من يخبص هالو أزي نابو حلف النتيو حجي أو خلنا نقرأ مقدنا بتخرسيان كي الناسي كاب بتخرسيان كم يجينا نتكمسي I don't know أنا فلت كوينا يسمعنا دي مبزحتنا ولا خنفلت ونقبانا دي أين فلتن نفلت كوينا يسمعنا دي دك ناسي كم يجينا من كاب قداسيس كان بتقومس كنمهرهم كن كلا لنا من يمز مهرهم أبوتا حجي رسعون هديتات بزعبا أبو إيه دزارب زلو أبون ودو أب قداسي كل 9 قداسي نويحي بتعم نويحي بفلاي زي رداءك مغاني اشتيك الله أبوس كاب قداسي نقول نودس انت عن التغميت كم تزميروس من يغمره بتغرشان مهارو جاكم كتبلني اوكي دحان بتغرشان سي اب عامد 3 جزي بزعبا تقم قداسي مهيران نبل تحنت معلتا اي مصن ودخا تحنت معلتي نسخه يوصل كان تحنت معلت مسكده ودخا اتوكيو راديو وغيروس اي تمهرن افتشع معلتي انا مهروا عمت ملو خيتردو نقوات تسيخه توصلوا
تفضل يخم نودخ أنتي مخان قداسي شعو دحر قرب جزي قداسي مالت نوجو قرر خلو تسيخا بقى مخاد أو زير دا كان نقر دوم بال هذا بتعمل ويرد نقر بقى مثل شو نقري تاي مالتي قداسي تلك أنا نعخاي كنا نسخا حجي نودخا أنتي قداسي يختلو خلقا أي كومي كنا نزولك كم زانا زبلك زلو مس عاركو كم كومي يزبهال مشان عاركو نوع أي فردوني وما حزقا نتاقوال كايت فردانيا نقول مدر تسيخا غمزي بقى قرر خلو تاي معاتي ود كومي يمزولك نسخا جن كمي جركاتي كاو تتكا ندحر مير كايوم قداسي نوعهم كاد نجري مالتي تي بيج كاد نجري زخو مالتي سلازي ابو مسدقو كوفي لوسي كاب قداسي خمي جنا نتكلم كمرهم قالوا مجمرت انسو خاخ ماهر لو نحركم وقبرت خوين زو قمت نتو مالتي حجي كمي غيرنا يا تبل حتوسي ابو يزملسا كمي غيرنا كمي غيرنا نصلي كمي غيرنا دمص املاح نسمع كمي غيرنا كاب قداسي تقمتات نتقم كمي غيرنا هاو تبل ابو يزملسا انا قلت انا كريستوس اما هرا وي مريحنة اندحرا استوعبكم له مجمرتا بعلي زغبرو نيرو ترجمهم نابنت ماركوس حاموش مرسد نما يوحنس يعقوب بطرس حيزوهم كده كمي غير يغبرو نيرو يريهم نيرو افت غزااتيم اتوم سبات كوچو خلو اتوم سبات افت غزااتيم تسفا قرصو خلو كل ነገር يريو نيرهم سقي ليهم يريهم تري نيرو ترجمهمني اتسيوا كل ነገር غيروا بقى نخمز نسبايتون غورو افت بوتاس ولا حنتي امري تزاربوا بعد بطرس يوحنس تاي غبرو نيرهم يريو نيرهم ጎይታ እናገበረ خلو ካልእ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 6 ከዓ እንድሕር ሪኢኹም ተኣምራት ክገብር ከሎስ ምስኡ ክሓብሩ ስለ ዝደለየ ንስኻትኩም ኣብልዕዎም ኢልዎ ፈልጡ ከዮም ከም ደይብልዖም ከፈልጥ ግን መታን ፓርቲስፔት ምስኡ ሕብረት መታን ክገብሩ እስኻትኩም ከም ዝገበሩ ንሕና ደኣ እሞ ከምዚ ከመይ ጌርና ክንድዚ ኸነብልዕ ሽዑ በሉ ኣምፅዎ እቲ ናትኩም ዘሎ ኣምፂኦሞ ሽዑ ንሱ ኣብቲ ናቶም ስራሕ ወሲኹሉ ተረዲኹምኒ መጀመርታ ርእይዎም دحار أحبيرو ترجمهمني دحار أب وانجيل ماتيوس 17 تاريخهما أبتي تي كم نوي حامتات حيزو نتقول عدا ساقيو زنبرة ما جمرتان سومين فتينو مخان أبيو ترجمهمني دحار قويتان مزيو نتا أبو حاتي توي إزس كمين يرو إزار بولو كمين يرو انتهي كوينو سكن غرني بلولا كم زو خينو كم زنيرو كم زو قبرو أساقينا خمز جيرو شعو أو تيوه دحار دقرمكم نجر بين المشتفلين حيتم سلمت أبينا لهم من يتقدمي أدم يدوم نيرو شعو نسخاتكم أمنت يبولكم نسخاتكم سديت صوميكم أين قفوا من قنتاي لهم كم زعلي تزسي بخمزن يتوسيلو برينسيبل هيبو ممرح هيبو رديهمني حجة أبو لك إذن يبوي تعانت أكايدا يقبر زلو دحار شعوء دحريون تاريخهم ما تاني وانجل سلطان هيبوهم سلطان مسحابهم ليخوهم أب قربت ريكون ليخوهم روحوا بوتا كيدوم كمهرو أجان تخوصو تلو خيبوهم مالتي دحار كيدوم تلاقيهم غيرهم أسليتهم مزيهم كحاجسهم ينقروا كم زجيرنا بلو دحار ميليسوخا أينقفهمني كان دز كحجسكم زجبا كم زن يلقى ميليسوخا برينسيبل هيبوم أبو حجهم حج مجمرتا كنت صلي خلنا تصوتي قول عتريكم بدحري قرب قبس تيلو ويكردو متجمرة قال يسجد يقول عام مسجد فوتي تستوعب لكم له عيردوني جد من قصة قصة دسولو مسجد تصوت بدحريو نني اشتهي كتصلي جمر ترى هم تتصليو نسخة بسمايت نبر عبونا تبلو زبورتو عزيما بعلخا تبلو له سجد لك كريستوس زيستات قول عهيزوني السخا أبسميت نبرا بونا تصلت هايمانوت ناي مسغانا هيوت ناي نسحا مزمور حدا مزمور بلي خاتبلو دا تصيفو خلو شو عد سخا دبرتو عبت زيما السخا تبلو له قرموكم نقل دحرو قولو نسو بعلو يتسألي نسخا تعزو فرنجي تايبلو قول عاتا عبابيا ايدو يو شاف مجمرتان تيماتي انا قبر سخا تريني ايدو يهلب يبلو شو عبدو عفتان سكند ستيب انا قبر نسخا تحابرني تحجزني مالتي شعو أبتسال سيتي يدو أي هيل بتخو سخات تقبر
أنا حجزك ويكا أنا مسخ يحبر شو عم برابعي تدست بلك you do I watch نسخات تقبر أنا ريك نابو حلفنت نابو تقبل زي كم زي يخبر زلو أبو سلازي الحجي ناب أدام تمديسنا أنا أدام كنعلو خلناس أدام كم زي غير كارو تخو سلمتاي كم زي قبر كان بلو تبديهوني أدام نحنينا نجزار أسنان أخوهم من بازلنا ماتي سلازيس كائل كمي جيرو مسوات يقرب أيفلت النيرو كمي جيرو أملاخ مستزاربو سي ها ፀገም ኮ ይብሉን እዚ ተኣቢካስ በዚ ክትገብሮ ነይርካ እኮ ክንብልሲ ይግባእ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ብድሕሪ ኣቦና ኣዳም ዝመፅእ ኖህ እዩ ኖህ ከምቲ ንፈልጦ ቅዱስ እዩ ኣብቲ ከባቢኡ ከምኡ ኣይነበረን ናይ እግዚኣብሄር ስልጣን ናይ እግዚኣብሄር ተልእኮ ክገብር ኣዝዩ ዝተወፈየ ሰብ እዩ ግን ኖህ ከነኣን ዝበሃል ውላድ ነይርዎ ሰለስቲኦም እቶም ደቁ ትፈልጦም ኢኹም ሕጂ እቲ ሳልሳይ እቲ ከነኣንሲ እንታይ እዮም ዝብሎ ኣለዎ ሽሙ ኣብቲ ናይ ቴዎሎጂ ዓለም ሲ ሽም ኣለዎ ናይ ከነኣን ከምዚ ስሱዕ ወይ ከዓ ከምዚ ገደብ ዘይብሉ እያ ትገልፅታ እቶም ዓሌት እውን ከምኡ እንዲኦም ኮይኖም ሕጂ ከነኣንሲ እንታይ ነይሩ መስለኩም ገዛ ርእሱ ገቲኡ ዘይክእል እዩ ብውሽጡ እንድሕር ደልይዋ ደልይዋ እዩ ወላ ሓደ ደው ከብሎ ዝኽእል የለን ተረዲኹምኒ ኣይ ቲንክ መስተቢሕ ድያ ገሊኣ ትበሃል ተቓል ከይጋገግ እንዳሓል መርስኹም ባዕልኹም ሰርች ግበርዋ ገዛ ርእሱ ገቲኡ ኣይክእልን ነይሩ ከነኣን ኣቦኡ ምስ ሰኸረ ትፈልጦ እንታይ ገይሩ ካር 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 ኢሉ ስሕቦ ዒብ ዝበሃል ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣትዎ በቃ ቀጠልያ ይንዕኑ ቀጠልያ ዝኾነ ግበረሉ ቀጠልያ ይንዕኑ ክልተ ደቁ እዋ ዒብ ክብሉ ከለዉ ክስከፉ ከለዉ በቃ ንሱ ስሒቁ ተዲኹም ፋኒ ኮይኑዎ ንዑ በቃ ሕጂ ከነኣን ዶብ ኣይነበሮን ዒብ ኣይፈልጥን እዩ ውሽጡ ዝበሎ ግድን ክትከውን ኣለዋ ግድን ከነኣናውያን ድሓር እቶም ኣብ ዘፃኣት ንሪኦም ካብቶም 7 መንግስታት እቶም ካብቶም ዝኸፍኡ ዝነበሩ ሙሴ ክሳይ ዝገበሮም ሓደ ንሶም እዮም ዝገብርዎ ዝነበሩ መስዋእቲ ገለ ብጣዕሚ ክስታይ ዝገብረካ ንእዝኒ ዝኸብድ እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብቦ ከለካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ፀገም ከነኣን ዓቕሊ ኣይተማሃረን ግትኣት ኣይተማሃረን ምፅማም ኣይተማሃረን እዚአን ሰለስቲአን ቆልዓ ኣብ ንእሽቱ ከሉ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ እዩ ዝረአ እዚ ነገር እዚ ምስ ዓበየ ዝመሃር እዩ ዝመስሎ ምስ ዓበየ ኤክስ ምስ ዓበየ ዓብይ እንድዩ ዓቕሊ ዘይምግባር ምስ ዓበየ ነብሰ ዘይምግኣት ምስ ዓበየ ዘይምፅማም ምስ ዓበየስ ከመይ ገይሩ እዩ ክገብሮ ሽዑ ክገብሮ ይክእልኒ ግን ንስኻ ከመይ ጌርካ ክትዕልሞ ከም ዘለካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ እዚ መን እዩ ዝገብሮ ኣቦ ኣቦ እዩ ዝገብሮ ሞባይል ደስ ቴላቶ ሞባይል ትመፆ ደስ ዝበሎ ዓይነት ቪድዮ እዩ ዝርኢ ኣብ ቴሌፎኑ ደስ ዝበሎ ዓይነት መግቢ እዩ ዝበልዕ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ዝረኣዮ እዚኣ ደሌትሉ ሸዓን ሸዓ ክትቅረበሉ ክትክእል ኣለዋ ከምዚ ሰሎሞን ዝበሎ ኣዒንቱሲ ክሪኦ ካብዚ ደልሲ ኣይትኽልክሎን ኢኻ ድላዩ ደስ ዝብል እዩ ዝርኢ ድሓር ሽዑ እዚ ምስ ዓበየ ፀገም ይመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ገደብ ክንምህሮ ክንክእል ኣለና ንቆልዓ ምግዳብ ክንምህሮ ክንክእል ኣለና እንተ ደኣ ኣዒንቱ ብዝረኣዮ ዘበለ ኩሉ እንተ ደኣ መሊኡ ሕጂ ጎይታ ዝክር ተኾንኩ ብትርእይዎ ብትሰምዕዎ ተጠንቀቑ ብል ነይሩ ካብቲ ደጋጊሙ ከም ዝብሎ ዝነበረ ጎይታ እዩ ምርኣይ ኖርማል ነገር ከይመስለና ኣሕዋት ክትርኢ ከለካ ትመሊእ ኢኻ ዘለካ ትጠልቕ ኣብቲ ማይሲ ትጠልቕ ኣብቲ ሓሳብ ተኣትዩ ኢኻ ዘለካ ተረዲኹምኒ ድሓር ሽዑ ምስ ጠለቐ ምስ መልአ ዕዕቕ ምስ በለሲ መን ደው ከብሎ ዝኽእል የለን ተረዲኹምኒ ሕጂ ካብ ዝሪኦ ነገር ካብ ዝበልዖ ነገር ካብ ደስ ዝበሎ ነገር ምግታእ ክንምህሮ ክንክእል ኣለና ኣሕዋት ሓንቲ ናይ ሓደ ፈላሲ ኦፍኮርስ ናይ ፈላሲ እንዚ ታሪክ ግን ክንመሃረሉ ክንክእል ኣለና ብገለ ክፋሉ ብጣዕሚ እዩ ዝጠቕመና ሓደ ጳጳሲ ሓደ ካሜራማን ክሳይ ኢንተርቪው ገብረሉ ነይሩ ካብዞም ዓበይቲ ናይ ዓለማት ክስታይ ሕጂ እቲ ፈላሲ ኮፍ መሰበሎ እቲ ካሜራማን ብሰለስተ ብኣርባዕተ ካሜራ ደው ኣቢሉ ኣሎ ሕጂ እንታይ ብሎ እቲ ካሜራማን ኣነ ጀምር ክብለካ እንደ ብፁዕ ኣቦና ናብ ዓይነይ ኢኻ ትርእየኒ ኢልዎ ናብ ዓይነይ 1 2 3 ካት ኢሉ ጅምር ከምኡ ዝብሉ ዞም ክስታይ ምናልባት ጋገኸ የሉ ዳ እምበር ድሓር ሽዑ እቶም ጳጳስ ይዛረቡ እሞ ድሓር ኣዒንቶም ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናብ ታሕቲ ጥምታ
دو بلا بوص أبونا أتي كاميرا صبغ أي مسألة صبغ مثلا كمت نعي نبزع عيني نبجز أي خون كترين نزلكم نفيت جز عيني ندات أموتكم أني تزارو بيلو كم أي لم جيلهم خلا إجزي وليدهم عينه ساسا إجزي رابع إجزي حمشة إجزي شاش نيو كيدو بوص أبونا تادا حتتكم سنيشتيا لك عند حدث زي بلوكم خنقول فردو يلهم تفضل تايلو موتن باباس زود يلهم أنا فلاسي نسلاسة عمد زاكر أب قدام زتمهاركو أعينت نايسب أفتكيت كخطري بالك تبلنو كل هاي لهم قنا يتردعني دحستو سنة ساعات كزار مجمركم أعينت كي تردعني دنن بلي لهم تريو لهم زم باباس أبت قدام زتمهارو تمرتي تحتنا مقلال ترديهم نفس خاص تحت مبال مقتاع مالتي حجي ولا ملو بملو خمس جيرنا أي نمهارو دقنا جن بخمس عينات حساب كنقرصو كنكئل ኣለና እንድሕር ዝደለይዎ ክገብሩ ደው ዘይብሉ ዓይነት ሰባት ተገይርናዮ መወዳእቱ ከምዚ ናይ ከነኣን እጮም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሳልሳይ ሎጥ እዩ ኣቦና ሎጥ ማለት እዩ ኣቦታት ብልኪና ሎማዓንተ ባህሊና ንጠቕሶም ዘለና ኩሎም እዞም ኣቦታት ፍሉጥ ነገር እዩ ብቅድስና ብኩሉ ነገር ኣይንመፂና ክንድኦም ግን ከምዚ ኣቀዲመ ክብለኩም ፀናሓኹ ካብኦም ክንመሃር ስለ ዘለና ማለት እዩ ኣቦና ሎጥ مجمرتات ذكرت هونكم مسبونا إبراهيم ينيرو دحار مستبأسو صدومي مريسو مس أوغ غمد حجي صدوم نمن نبابرو سجاخا بتعم تعمت يعني را كان أملاك كم زبلنا بيتروس جن لوط بيت الزريون بيت دسوم عن زنبرت تصادق نفسه تساق نبرت يلنا ترجمون أوكي لوط عبيو انتاي جيجا انتاي تصبق سلاز فلت واي كم زغرو خلا بس ما بنيرخو دقوخه سبيتوخه سلاز خابلوت انتينا نمهر كم يجينا ناسي اتا اكابابياوي ناي سبيتنا ناي دقنا نصوخ بستخال متن نصوخ نقبرو نخل زرسي كن مهارو خلنا زا ناي لوت تبلسي بقى نفسي خمس جنم نمدم نابلني استاجيريو مالت نريو لنا هيوتنا تي أبينا نبر لنا أبكمي عليت أبكمي عينة هزبي أبكمي عينة بهلي نريو لنا اليوم حجي لوط أي مرت كاب لو أب سودوم منبر مس أبراهام قدوس أبو قدوس حو مالتي ناتو قايوقة بفقر منبر محشون يرو لوط جن تتصبق نجر نسوق مريض مالتي دحار كمتي نفولتو خوينو مالتي تقدر يسيو أو كتزاربو خمان يسكفي سبيتو استاي كوينا دوكو بحريو انتاي قاتي مو نفولتينا تي تقصتات ناي مصحف قدس مالتي سلازي كابلوت انتاينا نمهر بزتخالنا متى بزتخالنا متى ناي قدن أو وشتي منفساويانن تقابة أغرسيانن كان قمت لنا تزيكونا نسخة نفسخة حالي خلا دك خاقن بزريقون بسمعون كحلو واي كل نيم اي فوتني من سمع على ورقتي دا تصحف له كنبري مالتي رابعا ابونا إساقي ابونا إساق كم تنفلطو حد ناي تايز بحال ناي قوال بجاغني كمزي حنقوق ينيرو مغنياتو بغندي يزقيو بغندي صولوت زترغب ابو ينيرو تعبابيو عزيو فتو ينيرو مالتي مغنياتو حد سلز نبره مالتي اتزقر مكان مزز فترة كم زنقرنا أبونا إيساق ناي صولوت سبي نيرو ناي آقا مشت كل معالتي بتبرخا خيدو يتسل نيرو زقر موكم نقر دوكو إذ نقر زي أيفوتون يوم كوم زبلك قالو سب النحر أسوأ لكم فطريهم زتوى السنة قزيس قدام بسيحة كمتس كمزي آقيرس كمتسوت كمزي آقيرس بتخرشان تساليمة كمتس دوكو خا أيفوتون يوم أبوهم انتي عينة سبي أيفوتون يوم أبقاليهم إتوم أبوتات ناي دقوم مالتي توم أبو كميزة آمسلو شجر سبز فتحو نت بتخرسيان بزح نجر زبر كتب بتخرسيان كهانسو جلز جبرو مسكن دي تراخيهم أزيوم وقع زفلت ولبامات شجر زفتحو دقوم ولا حنتي بزعبابو منهم زفلت وأنا قريب لهم حجي أبونا يساق ندقو آير أيومن زحوي أنت وليدك ناي سينجل نابرايكم كانت نبر سبري كيبلني
ቁርፍንትት ኢለ ዝበሃል የለን ኣቦነት ማለት ሓላፍነት እዩ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ሒዝካዮም ንደቅኻ ናብቲ ፅቡቕ ቦታ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ዋላ ናብ ኩሉ ኣይትውሰዶም ኣትሊስት ግን ከምታ ጎይታ ዝገበራ ንደቅኻ ሒዝካዮም እንታይ ትገብር ኣለኻ ከተሪኦም ክትክእል ኣለካ ንዓኻ ብዓይኖም ክሪእዎ ክኽእሉ ኣለዎም ተሓቢኻ ምፅላይ ተሓቢኻ ቤተክርስትያን ምኻድ ተሓቢኻ ንግደት ምኻድ ተሓቢኻ ገዳም ምኻድ እዚ ንኻልእ እዩ ምስ ኣዕሩትኻ ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እዩ እታ ኣቦ እንተደኣ ኮንካ ግን ውልቃውነት ዝበሃል ሂወት የብልካን ብፍላይ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትን ኣብ ፅቡቕ ነገርን ማለት እዩ ሓምሻይ ኣቦና ያዕቆብ እዩ ምስቲ ግዜ ዘለና ክሳይ እንዳገበርኩ ከይድ ኣቦና ያዕቆብ ከምቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንፈልጦ ብጣዕሚ እዩ ቢዚ ነይሩ ብጣዕሚ እዩ በቃ ኣብቲ ናቱ ውልቃዊ ሕልሚ ኣብኡ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ነይሩ ተሪኢኹምኒ ተሪኢኹም ሕጂ ገመል ክንዲዚ በጊዕ ክንዲዚ ኣድጊ ክንዲዚ መሬት ክንዲዚ ከምኡታት እዩ ዝበዝሕ ኣብቲ ገዛ ተሪኢኹም ሕጂ እቲ ኮፍ ኢልካ ምስ ደቅኻ ንሓድሕዶም ክፋቐሩ ከም ዘለዎም ንሓድሕዶም ክረኣዩ ከም ዘለዎም ሓደ ካብ ሓደ ከም ዘይበልፅ እቲ ሓደ ግን ክሳብ ዝግብዝ እቲ ሓደ ከኣልዩ ከም ዘለዎ ንደቁ ኣይረኣዮምን ኩሉ ኣድህብኡ ኩሉ ፎካሱ ከመይ ገይሩ ሲ በቃ ማተርያላዊ ነገር ኣብቲ ገዛ የረጋግእ ጥራይ ነይሩ እቲ ሕልሙ ማለት እዩ ተረዲኹም ኣቦና ሕሰቡ ኣቦና ከመይ ዝኣምሰሉ ኣቦና ይስሐቅ ዘዕበዮም ቆልዑት ይስሐቅ ማለት እዩ ዝወለዶም ያዕቆብን ኤሳውን እዮም ኮይኖም በቃ ብሞት ዝደላለዩ ኣሕዋት እዞም ኣቦ ምሻሎ ከምዚ ሰብ ምስ ሞተሲ ኣብ ሕቑፉ ኣብርሃም ኣብ ሕቑፉ ይስሐቅ ኣብ ሕቑፉ ያዕቆብ ኣብ ብርላይ ናብ ኮይና ንፅል ዘለና ከመይ ዝኣመሰሉ ቅዱሳት ኣቦታት ኮይኖም ግን ከመይ ገይሮም ሲ እዚኦም ክንድዚ ዝኣክል ቅዱስና ዘለዎም ኣቦታት ሲ ከምዚ ዓይነት ቆልዑት ክዕብዩ ይኽእሎም ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ኣምላኽ ኮነ ኢሉ እቲ ናቶም ዝሓለፍዎ ሂወት ንሕና ክንመሃረሉ ዘቐመጦ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ዲኹምኒ ያዕቆብ ዘዕበዮም ቆልዑት ንሓዎም ቀተልቲ ኮይኖም ንሓዎም ሲ ብጣዕሚ ዝፀልዎ ከመይ ገይሩ ክኹም ኮይኑ ከመይ ገይሩ ዝጋጢሙ ዲኹም ስለዚ መግቢ ክዳን ዝበልዕዎ ዝመሃርዎ ከም ዘለዎም ዶ ኢልካ ኣብ ማተርያል ጥራይ ፎካስ ተዳጊርካ እቲ ውሽጣዊ ምንባብ ኣብ ፍቅሪ እዩ ስድራ ቤታዊ ነገር ሲ ልዕሊ ኩሉ ምዃኑ ደቅካ ተዘይምሂርካዮም ድሓር ኣነ በልፅ ክስቶ ከይበልፀና ኣብ ምትሕስሳድ እዮም ዝወድቁ ማለት እዩ ስለዚ ንደቅኻ ልዕሊ ማተርያላዊ ልዕሊ ንብረት ልዕሊ ሃፍቲ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ዝጥረ ዋና መዝገብ ናይ ሃብቲ ስድራ ቤት ምዃኑ ክትመሮም ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ሻድሻይ ማኖኣ ኣቦ ሳምሶን ኣዝዮም ቅዱሳን ስድራ ቤት እዮም ነይሮም ክወሉ ምዃኑ እውን ብመልኣኽ እዩ ተነጊርዎም ሕጂ መልኣኽ ክነግሮም ከሎ ከመይ ገይሮም ከም ዘዕብይዎ ሲ መምርሒ ሂብዎ ጨጉሪ ትቁረፁ ወይኒ ከምዚ ኣይትስተዩ ከም ዝግበሩ ኢሉ ነጊርዎ ሕጂ ይዕብየሞ ከም ፅቡቅ ከም ዕብየሞ ሳምሶን ገሓር ጉብዝ ምስ በለ ኮተት የኩን ምስ በለ ግን ኣኺሉ ኢሎም ፈኖም ገዲፎሞ ከምቲ ቃል ንክዝብለና ከዓ ሰለስተ ኣንስቲ በፂሑ ሳምሶን መበል ሳልሰይቲ ዓይኑ ናብ ምዕባላ ብፅሓቶ ዓይኑ ዓብሉ ከዓ ሞይቱ እዚ ብከመይ ዝኣመሰለ ተረክበ ውላድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንምሃር ካብ ሞንኣ ደቅኻ ክሳብ ዝተወሰነ ግዜ የዕቢኻዮም ሲ ኣኺልዎም እዩ በፂሕዮም እዮም ኢልካ ክትገድፎም ክትክእል የብልካ ዝገርመኩም ነገር ኣብቲ መፅሓፍ ዘንበብኮ ሲ እቶም ኣቦ እንታይ ኢሎም ኢቭን ዋላ ምስ ተመርዓው ቁሩብ ከይቲ ማለት ሲ ከይንኽብዳ እዛ ጉዳይ ኢለ ክሳይ ገይረ እምበር ኣብታ መፅሓፍ እንታይ ትብላ ኣላ ኢቭን ዋላ ምስ ተመርዓዋ ተመሪዑስ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ እውን መንፈሳዊ ጥዕና ናይ ወድኻ ክትከታተሎ ክትክእል ኣለካ ኮምፒተር ስለ ዝኸኣለ ኤኣይ ስለ ዝፈለጠ ክዳን ገይሩ ስለ ዝወፀ መኪና ምዝዋር ስለ ዝፈለጠ ላይሰንስ ስለ ዘለዎ ሲ ኣቦ ወድኻ ፐርፌክት ማለት ኣይኮነን በቃ ኣኺልዩ በቃ ኩሉ ፈልጥ እዩ ማለት ኣይኮነን ንወድኻ ክሳብ እቲ ኣፀቢቑ ዝድልል ብኢዱ ሒዝካ ናብ ቅድስና ክትመርሖ ክትክእል ኣለካ ደቅኻ ብኢሜይል ገይረን ከመይ ጌርካ ረዚመ ፅሓፍ እንተፈሊጠንሲ በቃ ኣኺለን ከመይ ጌርካ ስራሕ ይኣቱ ክስታይ እንተፈሊጠንሲ በቃ ኩሉ ነገር ፈሊጠን በፂሐን ከምኡ ኣይኮነን ክንጋገ የብልና ኣሕዋት እቲ ናይ ማሕበራዊ ሂወትን
ቅድስናን ምስ ኣምላኽ ዘለዎም ዝምድናን ውሽጣዊ ቅድስናን በቢና ኣይረኽብን እዩ ሕጂ ገሊኦም ኣሕዋት ከዓ ገሊኦም ኣቦታት ከዓ እንታይ ደመስለኩም ንደቆም ሲ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብፅሕዎም ድሕሪ ቤተክርስትያን ከ እንታይ እዮም ተማሂሮም እንታይ እዮም ፊል ገይሮም ሕቶኦም ኣይኮነን እሳ እንታይ በቃ ቤተክርስትያን ምብፃሕ ቤተክርስትያን ኣብፅሕኻ ተረዲዎም ማለት ድዩ ፀይሞም ማለት ሲ ምስ ኣምላኽ ኣለዉ ማለት ድዮም ኣቦና ኣዮብ ኣይገርመኩምን ኣቦና ኣዮብ ሲ ደቁ ሲ ምናልባት ብሕልንኦም ንኣምላኽ በዲሎም ከይኮኑ ሲ ናብ ኣምላኽ ፅሊ ነይሩ ስለዚ እንታይ ኢና ንምሃር ካብ ኣቦና ማኑኣ ኣቦ ሳምሶን ማለት እዩ ንወድኻ ቁሩብ ኣሰጊምካያ ማለት ሲ በፂሕዎ ማለት ኣይኮነ ክሳብ ዝድልል ፅቡቅ ገይሩ እግሩ ዝሳብ ዝተክል ደድሕሪኡ ከድካ ከተብፅሖ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ መሳርሕትኻ ደስ ኣይበሉንን ለንቅነ ኣዘራርባኻ ደስ ኣይበለንን ኣከዳድናኺ ፅቡቅ የለን ክንብሎም ክንክእል ኣለና ንሕና ከምኡ እንተዘይልናዮም ከምኡ ዝብሎም ኣካል የለን ክንርድኦ ዘለና ኣሕዋት እዚ ኩሉ እናተባሃልና ከለና ኢንሚ እናተባሃልና ከለና ኣቦነት ማለት ሲ ሓሓሊፍካ ምክሪ ምሃብ ማለት ኣይኮነን ኣቦነት ማለት በቃ ኣብ ዝተወሰነ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ማለት ኣይኮነን ኣቦ መዓልታዊ እዩ ዝምህር ሓሓሊፉ ይኮነን ምክሪ ዝህብ ክምህር ከሎኸ ልክዕ ከምዚ ኣነ ዘምህረኩም ዘለኹ ይኮነን ዝምህር ካብዚ ብዝበለፀ እዩ ዝምህር ኣብቲ ዳሕራይ ክንርኢ ኢና ካብቶም ካልኦት ኣቦታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ በቃ ሲኢልካ ስለ ምዝራብ በቃ ደቂ ማሓዛኺ ደስ ኣይብልንን ገለ ኢልካስ ድርቢ ኣቢልካሉ ምኻድ ከምኡ ይኮን ክንድብል ዘለኹ ክርድኦ ብዝኽእል ልቡ ከኣትወሉ ብዝኽእል ጌርካ ክትዛረቦ ክትክእል ኣለካ ከተርእዮ ክትክእል ኣለካ ልክዕ ከምዚ ኮነሬል ኣብ ወተሃደራት መልእኽቲ መሓላሊፉ ዝኸይድ ወይ ሓደ ሓላፊ ኣብ ሓደ ኦፊስ ተዛሪቡ ዝኸይድ ከምኡ ማለት ኣይኮነ ከምኡ ዳ ምክሉ ሰብ እንዲ ዝኽእሎ እንታይ ኣቦ ድልይዎ ሕጂ ንብል ዘለና ክርድኦም ብዝኽእል ጌርና ክንዛረቦም ኢና ኣለና ኢና ንብል ዘለና መበል ሻብዓይ ንሪኦ ኣብነት ነቢ ሳሙኤል እዩ ካብ ነቢ ሳሙኤል ዝዓበየ ነገር ንምሃሮ ከመይ ገይረ ሚዛን ሕሉ እዩ ዝብል እዩ ኣምላኽ ይመሓረና ንኩላትና ካብይ ጀሚርካ ኩላትና ኣብዚ ፐርፌክት ይኮና እዚ ንባዕለይ ንነብሰይ እንዳተዛረብኩ እየ ዝዛረበኩም ዘለኹ ነቢ ሳሙኤል ብኣገልግሎት ብጣዕሚ ይፅሙድ ነይሩ ቤት ኣምላኽ ንስለ ህዝቡ ማለት እዩ ስለዚ ንደቆ ግዜ ኣይነበሮ ብጣዕሚ ዘፍርሐካ ዝቃል ዲኹምኒ ኣብቲ ትውፊት ናይ ኣይሁድ ሲ እንታይ ገለ ትበሃል ቦታ ኣላ ንስድራ ቤቱ ገዲፎም ሲ ኣብኡ ክሳብ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ግዜ ዝጠፍኣሉ ግዜ ነይሩ ካብ ደቁ ማለት እዩ ኣብኡ በዓቲ ነይርዎ በቃ ኣብኡ ምስ ኣምላኽ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ትፈልጦ ኢኹም ደቂ እስራኤል ተመሪሮም በቃ ገንዘብ ወስዱ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ገብርዎን እንታይ ዓይነት ክፉኣት ሰባት ወፂኦም ተረዲኹምኒ ኣብ ቤት ኣምላኽ እዮም ደቂ ሳሙኤል እዮም ደቂ ነቢ ሳሙኤል ካብ ብሉይ ኪዳን እቲ በቃ ብምሳሌ ናይ ክርስቶስ እቲ ናይ መወዳእታ ንክርስቶስ ዝመስል ሰብ እዩ ሳሙኤል ብጣዕሚ ንክርስቶስ ዝመስሎ ግን ከመይ ዓይነት ቆልዑት ዕቢራይዎ ስለዚ ካብ ሳሙኤል እንታይ ኢና ንምሃር ሚዛን ክንሕሉ ክንክእል ኣለና ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ናይ ኣገልጋሊ ከምዚ ቅዋም ወይ ከዓ መዓየሪ ከውፅእ ከሎ ኣብ ጢሞቴዎስ 3 እንታይ ኢሉ ኣሎ መጀመርታ ነታ ቤቱ ከስተናብራ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ ከስተናብራ ክኽእል ማለት ሲ ብገንዘብ ኣደላድሎም ሃፍታም ግበሮም ማለት ኣይኮነን ቅዱሳት ግበሮም ማለት እዩ ደቅኻ ሲ ካብኻ ሙሉእ ዘይጉድል ብዛዕባ ኣምላኽ ብዛዕባ ውሽጣዊ ጥንካሮኦም መጀመርታ ኣስተናብሮም ኣመሓድሮም ማለት እዩ እምበር መጀመርታ ንደቅኻ ሓደ መኪና ግዝኣሎም ኣብ ከምዚ ዩኒቨርሲቲ ኣብፅሓዮም ከምኡ ኣታ ይኮነ ጳውሎስ ዝብል ዘሎ መጀመርታ ንደቅኻ ክትምሮም ክትክእል ኣለካ ዕላማ ናይ ህይወት ስለምንታይ እዮም ተፈጢሮም ኣብዚ ምድሪ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ናብዮም ክኸዱ ፅባሕ ንጎ ኣፀቢቖም ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ክትምሮም ክትክእል ኣለካ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ንደቅኻ ከምኡ ዓይነት ሽብ ምስ ገበርካዮም ብድሕሪኡ ቤተክርስትያን ክትምህር ትኽእል ቤትካ እንድሕር ተዚያ ኣስተናቢድካ ግን ካልእ ነገር ክትምህር ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኣምላኽ ኣይገድፈካን እዩ ኣብ መወዳእታ ነቢ ሳሙኤል ክመወት ከሎ ብርግፅ ተመሊሶም እዮም ትውፊቱን ከምኡ እዩ ዝብል እንሆ ኣነ ኣሪገ ሸይበ ምስ በሎም ንጉስ ገይረልኩም ኣለኹ ደቀይ ከዓ እነው ምሳኸትኩም ኣለዉ ኢሉ እዩ ዝሰናበቶም እንታይ ዘርእየና ደቁ ከም ዝተመልሱ እግዚኣብሔር ዝኩሉ ዘገልገሎ ኣይገደፎን ደቆም መሊስዎ እዩ ግን ካብ ሳሙኤል እንዳዓብየ ነገር ንምሃሮ ሚዛን ክትሕሉ ክትክእል ኣለካ ቤትካ ብቐር ኣምላኽ
ቤትካ بعلامة ቤትካ بسነ ምግባር ተዘይቀሪፅካ ቤተክርስትያን ህዝቢ ክትቀርፅ ፈፂምካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ ሻምናይ ዝመፅእ ነቢ ዳዊት እዩ ነቢ ዳዊት እትፈልጦ ኢኹም እቲ ሂወቱ እቲ ናይ ዝነበሮ ናይ ኣንስቲ ምብዛሕን ናይ ዝሙትን ውፅኢት ድሓር ኣብ ቤቱ እንታይ ወሊዱ ቤቱ እኮ ዓውዲ ኩናት እያ ተቀይራ ባድመ እያ ተቀይራ ግዝኡ ተረዲኹምኒ ከም ዝመስለኒ ኣይደኖም ክትሕግዙን ኢኹም እምበር ነቢ ዳዊት 10 ምስ ወሊዱ እቶም 4 እኮ ተቐቲልና ሓደም እዮም ተቐታቲሎም ከም ዝመስለኒ ክትሕግዙን እዩ ዝኽዳእኹም ገሊኹም ኣሕዋተይ እቶም 4 ስና ሓደም ተቐታቲሎም ኣይገርመኩምን ኣሕዋት ሕጂ ነቢ ዳዊት ከም ልበይ ዝበሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብዚ ዝሰውረና ከም ልበይ ዝበሎ እግዚኣብሔር እዩ ግን ኣብታ ኣተዓባብያ ኣብነታዊ ኣይኮነን ዳዊት ተዓባብያ ናይ ቆልዓ ዳዊት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይንሳሕ ነይሩ ንደቁ ክንኮፍ ኣቢሉ እዝን ኣነ በዲለ ኢሉ ጌጋታቱ ኣይነገሮምን ስለዚ ልክዕ በቲ ናቶም ናይ ኣቦኡኻ ወዲቖም ማለት ሕጂ ካብ ዳዊት እንታይና ንምሃር ደቅኻ ናትካ ተመክሮ ክትዕሎም ኣለካ ኮፍ ኣቢልካ ብርትዕኻ ጥራይ ኣይኮንን ክሰምዑ ዘለዎም ደቅኻ ጌጋኻ እውን ክሰምዑ ኣለዎ እንታይ ተጋጊኻ ክትነግሮም ክትክእል ኣለካ ናትካ ጌጋ ክሕሞም ክኽእል ኣለዎ ቁስልኻ ክትነግሮም ኣለካ ተርዲኹምኒ ኣብ ቅድሚ ደቅኻ ክትነሳሕ ክትክእል ኣለካ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እኹል ንደቅኻ ክትፅልየሎም ክትክእል ኣለካ ምንቲ ደቅኻ ክትፅሊ ክትክእል ኣለካ ዳዊት ምእንቲ ደቁሲ በቃ ኣብታ ናይ ሞት ግዜ ጥራሕ እዩ ክፅሊ ንሪኦ ተስተውዕሉ ዲኹም ኣሕዋት ኣብታ ናይ ግዜ ናይ ሞት ናይታ ባርሴባ ትበሃል ሰበይቲ ሸዓዓ ፀልዩ ሸዓዓኻ ብድሕሪኡ ከዓ ወዱ ኣቢሰሎም ከሳጉ ከሎ ናብ ኣምላኽ ዝፀልየ ፀሎት ትሪእዎ ነርኩም እቲ ዘቕንዐ ከመይ እዩ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሲ ምእንቲ ደቀይ ምእንቲ ስድራይ ኣይነበረን ተረዲኹምን ስለዚ ምእንቲ ደቅኻ ክትፅልይ ኣለካ ምእንቲ ደቅኻ ክትፅልይ ኣለካ ንስኻ ንባዕልኻ ብዛዕባኡ ብዛዕባ እቲ ዝገበርክያ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናትካ ፅልዋሲ ኣብ ደቅኻ ከመይ ከም ዝኾነ ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትንሳሕ ክትክእል ኣለካ ኣብ ናይ ጴርጋሞስ መልእኽቲ ይመስለኒ ሲ እንታይ ዝብል ተቓል ኣምላኽ ምስቶም ናይ በልዓም ነገር ዝምህሩ ናይ ምርሆ ባላቕ ዘለዎ ሲ ካብኣቶም ዝምህሩ ሲ ረኺበልካ ኣለኹ ይብሎ ነቲ መልኣኽ ናይቲ ቤተክርስትያን ናይቲ መሓዳሪ ቤተክርስትያን ይኩን ሕጂ ኣብኣ ትገርመንስ ከንታይ ተነስሑ በሎም ኣይኮነት እታ ፅሕፍቲ ተነሳሕ መን ንስኻ ባዕልኻ ደቅኻ ኣይኮኑ ንስኻ ክትንሳሕ ዘለካ እንተዘይኮነ ቀልጢፈ ክመፀካ ንስኻ ብተነሳሕካዮ መጠን ደቅኻ ኻ ናብ እግዚኣብሔር ክኸርቡ ደቅኻ እንተ ጥፍዮም ንስኻ ብዝፀለኻሎም መጠን መንፈስ ቅዱስ ንልቦም ይሓባብሎሞ ናብ ርድኢት ናብ ቅድስና ገጾም ይምለሱ ማለት እዩ ደቅኻስ ስነ ስርዓት ገይሮም ክዛረቡ ኣለዎም ኣይኮነን ኣነ ከመይ ገይረ ስነ ስርዓት ገይረ ክዛረብ ኣለኒ ወድኻ ሞባይል የብዛሕ ኣሎ ኣይኮነን ከመይ ገይረ ኣነ ሞባይል ምጥቃም ይቕንስ ንሱ እቲ ምስጢር ናይቲ ክስታይ ዮሃንስ ኣፈወርቅ እንታይ ኢሉ ቆልዓ ኢሉ ብእዝኑ ዘይኮነስ ብዓይኑ እዩ ዝሰምዕ ኢሉ ቆልዓ እዝኑ ኣይሰምዕን እዩ ዓይኑ እዩ ዝሰምዕ ዲኹምኒ ንዓኻ እንታይ ትገብር ኣለካ ብዝረኣየካ ቁፅሪ እዩ ንሱ ዝደግም ማለት እዩ ታሽዓይ ብድሕሪኡ ንሪኦ ሰሎሙን እዩ ናይ መወዳእታ እዚ ቅልታ ቆልያ ንውሒልኩም ሰሎሙን ኣተዓባቢኡ እንተሪኢኹሞ ንእሽተይ ሽግር ይርዩ ዳዊት ኣቡኡ ከዕብዮ ከሎ ዳዊት ክትርኢ እንተሓር ሪኢኹሞ ካብ ጉስነት እዩ መፅዩ ክንደይ ሽግርን ክንደይ ፀበባን እዩ ናብ ንግስነት ደይቡ ኣብ ንግስነት ምስ ደየበ ሓንሳ እዩ ሸብዳዕ ላዕ ክብል ፈቲኑ ብድሕሪኡ ግን እታ ጉዳይ ፈሊጥዋ ሰሎሙን ናብ ክሳይ ክመፅእ ከሎ ከዓ ንእሽተይ ሽግር ይርዩ ካልእ ሽግር ኣይረኣየን ሰሎሙን ዘዕበዮ ቆልዓ ግን የሮብዓም ዝበሃል ቡና ሰሎሙን ዘዕበዮ ናይዚ ብምልኡ ድሓር ስዒቡ ዝመፅእ ፀገም ኣብ እስራኤል የሮብዓም ይኮይኑ ትፈልጡ ዲኹም የሮብዓም እንታይ ሽግሩ ሽግር ዝበሃል ድዩ ኣይፈልጥን እዩ ኣብ ሂወቱ ሽግር ሲ ዝበሃል ድዩ ኣይፈልጥን ኣቡኡ ናይ መወዳእታ ሃብታም በቃ መን ይቦኻ ተተባሃለ ሲ ሰሎሙን ናይ መወዳእታ እቲ ኣሎ ዝበሃል ኣብዚ ዓለም ሃብታም ብወርቂ ይትበል ብጥበብ ኣይትበል ብገለ ይትበል ንሱ እዩ ኣቡኡ ማለት እዩ ስለዚ
የሮብዓም ኣብ ሂወቱ ሽግር ኣይረኣየን እታ መንግስቲ ዝኾነት ነቕነቕ ክትብል ከላ ሽግር ክትመፅእ ከላ ምስ ረኣየ ነቶም ዓበይቲ ኮነት ምክሪ ደልዩ ነቲ ናብቶም መንእስያት ይኸይዱ ኣቦኹም እንድሕር ከምዚ ገይሩ ገዛእኩም እንተኢሉ ኣነ ከዓ ዕፅፊ ገይረ ገዛእኩም እየ ኣቦ ይሳቂኩም እንተነይሩ ኣነ ከዓ ዕፅፊ ገይረ ከሳቂኩም እየ ይብል ነይሩ ኣቦኡ ወሪዱ ነቶም ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይገዝኦም ከመይ ገይሩ የስርሖም ከመይ ኢሎም እዮም ኣብቲ ፀሓይ ኣብቲ ቁሪ ኣብቲ ገለ ከመይ ኢሎም ድጋላትዑ ነይሮም ሲሂወቶም ርእይዎም ኣይፈልጥን እዩ ትፈልጡ ዲኹም ዝኩራን ዲኹም ዛ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ምሻላ ባኒ ክሳኽ ገብሩ ኣብቲ ሪጋ ይበኣሱ ነይሮም ሳኻ ኣብ እንታይ ድበሃል ብሄሊኮፕተር ተዛወር ነይራ ማሚ እንታይ ኮይኖም እዚኦም ኢላቶም ጠሚዮም ባኒ ደልዮም ሰለስ ኬክ ደይበልዑ እንዳ ኢላቶም ምሽ የሮብዓም ከምኡ እዩ ነይሩ ሽግር ኣይፈልጥን ነይሩ ስለዚ ሰሎሙን ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ የመሓድረሎ እቲ ህዝቢ ከ እንታይ ዓይነት ናብራ እዩ ዝነብር ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ኣይዓለሞን ወይ ከዓ ኣርእይዎ ኣይፈልጥን ይብሉ ኣቦታት ቤተክርስትያን ስለዚ እንታይ ኣብ ምደምደምታ ሂቦም ኣቦታት ንወድኻ ግድን ንእሽተይ ችግር ከተርእዮ ክትክእል ኣለካ ፓብሎ ዝበሃል ነይሩ ዝዓዲ ምሳና ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ዝመሃር ዝነበረ ገለ ኣሕዋት እኳ ይፈልጦ ይኾን እዮም ኣርኪቦም ዝኾኑ እዮም ኣብዚ ምሳና ዘለዉ እንታይ ኢልኒ ወዲ እስጳኛ እዩ ተዓእቲ ወዲ ኣነ ሂወተይ መዓስ ተቀይራ ኢልኒ ናብ ኢትዮጵያ መፅእ ኣቦይ ካቶሊክ ትወዲ ናብ ኢትዮጵያ መፅእ ኢልኒ መጀመርታ ግዜ ኣቦይ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ገዳም ሰምፃኒ ኣብቲ ገዳም ኢልኒ ከባቢ 2 ሰሙን ጌርና ኢልኒ ሕጂ ሓዊ ክንውልዕሲ ዕንጨይቲ ካበይ ኬና ንምፅእ ኢልካ ኣነ በቃ ተገሪኒ ኣብይ ዓለም እዩ ዘለኹ ጥራይ ዝብል ኢሉ ንሱ ከዓ ኣለኒ ኩሉ ማይ ከነምፅእ ናበይ ከድና ማይ ነምፅእ ሕጂ ብድሕሪኡ ኣነ ፅቡቅ ገይሩ ኣይርዳእንኒ ግን ድሓር ኣቦይ ዝነግረኒ ኣሸጊረየ ነይረ ነቦ ኢልካ ድሓር ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ተኺሉ ናብ ሶርያ ወሲድዎ እቶም ኣብ ሶርያ ከዓ እንታይ ዓይነት ሽግር ሕልፉቶም ክርስቲያን ኣብኡ ምስ ረኣየ ከዓ በቃ ሰኪሑ ተረዲኹምኒ ሕጂ ተወዲ ካብ ካቶሊክ እዩ ተወሊዱ ካቶሊክ ወሳይ ነይሩ ግን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሶርያ ናይታ ኦርቶዶክሳዊት ማለት እዩ ዲያቆን እዩ ሰኡም እዩ ዘገልግል ማለት እዩ ከመይ ዝኣምሰለ ሂወት እዩ ዘለዎ ብጣዕሚ ንፉዕ እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዕልለኒ ኣብ ሂወተይሲ ሽግር ምርኣየ ንባዕሉ እቲ ሓዊ ክውልዑ ከመይ ኢሎም እፍ ብሉ ከመይ ኢሎም ኣነ ከዓ በቃ ምፅኢለ ኣብ ጋዝ ጥውይ ተቢልያስ ሓዊ ውልዕ ትብል ሓፍ ተቢልያ ነዛ ቡምባስ ማይ ምፅእ ትብል ወዮ ነዚ ዘይብሎም ሰባት መዓት እዮም ዘለዉ ተርዲኹም ከመይ ገይሩ ወድኻ ናይ ሂወት ነገር ክርድኦ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ንወድኻ ሽግር ከተርእዮ ኣለካ ንእሽተይ ሽግር ከተርእዮ ኣለካ ስለምንታይ ዘለዎ ኩነታት ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ መታን ክርድኦ ዝረኸቦ ንሱ ዝረኸቦ ሲ ዘይረኸቦ ሰብዓት መዓት ከም ዘለዎ መታን ክፈልጥ ሽግር ከተርእዮ ኣለካ ጨኪንካሉ ይኮንካ ተዘይኮነ ክህሰ እዩ ኣብ ሂወቱ ማለት እዩ ስለዚኦም ኣቦታት ቤተክርስትያን ንብሉ መምሃራን መፅሓፍ ቅዱስ ንቆልዓ ክፀውም ከም ዘለዎ ቤተክርስትያን ትምህረና ጾም እንተ ደኣ ፄሙ ቆልዓ ጥሜት መዓልክ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ይፈልጥ ንምግቢ የኽብሮ ስለዚ ናብ ነዊሕ ሰዓታት ፀሎት ንክፅሊ ቆልዓ ትእዝዞም ቤተክርስትያን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓሳብና መጠቕለሊ በዚኣ ስእሊ ገይረ ክውድእ እንታይ እዮም ዝብሉ እትዮም ናይ ተዓባብያ መምሃራን ዝምህሩ ሰለስተ ነገር እየን ዘድልያ ቆልዓ ከተዕቢ ከለኻ ከምዛ ትሪያንግል ትሪኡ ኣለኹም ሰለስተ ነገር እያ ኣብ ማእከላ ሓንቲ ነጥብላ እታ ላዓሊ ዘላ መጀመርታ ኣርኣያ ክትከውን ኣለካ ናቱ ሮል ሞዴል ክትከውን ኣለካ ንቆልዓ ብትእዛዝ ዘይኮነሲ እናገበርካ ከምታ ጎይታ ዘርኣየና እናገበረ እዩ ጎይታ ኣርኢና ግበሩ ይኮነን ኢልና ፀላእትኹም ኣፍቅሩ ኢልና ፀላእትኻ ምፍቃር ቀሊል ድዩ ቀሊል ኣይኮነን ንሱ ግን ባዕሉ ኣርኢና ነታ ፅዋእሲ ጨሊጥዋ ንሱ ባዕሉ ተረዲኹምኒ ንሰብ ምግልጋል ንሰብ ኣለይ 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 መለይ ምባል ቀሊል ድዩ ኣይኮነን ንሱ ግን መጀመርታ ኣርኢና ኩሉ ጎይታ ዝገበሩ ረኣይዎ ጎይታሲ ካብዚኣ ንኔው እሱ ዘይገበሮስ ንሕና ጌርናዮ ኣይንብል ኢና ኩሉ ጎይታ ገይሩ እንኩም ኢልና ንወድኻ ከዓ ንስኻ ጌርካ ክትመርሖ ኣለካ እናገበርካ ክትመርሖ ክትክእል ኣለካ ተኻልይቲ ትመፅእ ምሕዝነት እያ ምሕዝነት ይቕሬታ ኣብታ ቀዳመይቲ ሲ እንታይ ትብል ኣባህላ ኣላ ከምቲ ዝኾንክዎ እምበር ከምቲ ዝደልዮ ኣይዓብዩን ኣርኣያ እንተዘይኮንካ ከምቲ ኮንካዮ ዘለካ ይቆልዓ ዝኸውን ከምቲ ዝደለኻዮ ወይ ከዓ ከምቲ ዝተዛረብካዮ ኣይኮነን ተኻልይቲ ትመፅእ ዓርኩ ዲኻ ትፋተው ዶ ምስ ወድኻ ናይ ብሓቂ ከምቲ ንዓርኩ ገይሩ ዝፈትወካስ ንዓኻ ይፈትወካ እዩ ሕጂ ግደፎቲ ኣዴታት
ኣዴታት ንግደፈን ኣዴታት መን ኣሎ ኤርትራዊ ኣይ ላቭ ዩ ማም ኢሉ ዘይተወቀጠ ብውሕዳት እዮም ሽማዲኦም ዘይተወቀጡ ዘለውና ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ብሽማዲአን እየን ዝውቀጣ ንግደፉ ሕጂ ብዛዕባ ኣዴታት ንሕና ኢና ንዛረብ ዘለና እቶም ኣቦታት ሲ ናይ ብሓቂ መሓዙትና ድዮም ደቅና ዓርክኻ እንተደኣ ኮይኑ እትፋተው እንተደኣ ኮንኩም ኣቦይ ከንተኸብለኒ ይኽእል ተርዲኹምን ክነግረካ ከሎ ኣይስከፍ ይፈትወካ እዩ ዝመስሎ ነገር ክነግረካ እዩ ንስኻ ከዓ ብትእዛዝ ወይ ከዓ ተፀዊካ ከምዝን ከምዝን ደይኮነሲ ብዝርድኦ ቋንቋ ጌርካ ክትነግሩ ኢኻ ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ዲስፕሊን እያ ዲስፕሊን ማለት ስርዓት ደስ ዝበሎ ይኮነን ግድን ግድን ኣብ ገዛኹም ሕጊ ክህልወኩም ኣለዎ ግድን ግድን ናይ ግድን ሰዓታት ዝድቅሰሉ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ገሊኦም እንታይ ደስ ዝብሉካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ትምህርቲኦም ቀዳምን ዓርብን ቴሌቭዥን ይፍቀዶም ሓንቲ ችኮላታ ክበልዑ ከዓ ትፍቀደሎም እዚ ሕጂ ቴሌቭዥን ብቀውምሎም ኣይኮኑ ገለ ኣይኮኑን እቶም ቆልዑት ቢዚኦም ስራሕ ኣለዎም ይወሃብ እዮም ሆምወርክ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣክቲቪቲስ ይወሃብ እዮም ዲስፕሊን ከዓ ኣለዎም ብፍላይ ገሊኦም ቆልዑት ሕጂ ሎማ ዓንቲ ከምዚ ኣይኮነን እቲ መዓልቲ ገለ እዮም ዝብሉካ ደስ ዝብለካ እቲ ከምኡ ገይሮም ዘዕብዩ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ጸሎት እዩ እዚ ኩሉ ስለ ዝገበርካ ይኾነልካ ማለት ኣይኮነን ክንደይ ናይ ብዙሓት ሰባት ኣለው ብጣዕሚ በቃ ንወዶም ዋጋ ከፊሎም ናብትን ላዕሊ ኢሎም ምሂሮም ገለመለ ዝምህሩ ዝሳይድ ገብሩ እዚ ኩሉ ምስ ገበርካ ናብ ኣምላክ ክትቀርቦም ክትክእል ኣለካ ክትፅልየሎም ክትክእል ኣለካ ከውሊ ክትኮኖም ኣለካ ኣብ ሂወቶም ሲ ናይ ሂወቶም ኣማላዲ ክትከውን ክትክእል ኣለካ መን ኣቦ ሕጂ ሎማዓንቲ ናብ ኣቦ ፎካስ ዝገበር ዘላ ትምህርቲ እግዚኣብሔር ደግፈና ናይዞም ኣቦታት ተማሃርናዮ በረኸቶም ይሕደረና ፅኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ንኻ እግዚኣብሔር ይስማዓኹም